Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Kabar seputar surat penangkapan pemimpin Israel terkait perangnya melawan Hamas pertama diungkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa pekan lalu dan akhirnya baru dibenarkan penuntut Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Amerika Serikat kembali pertanyakan yurisdiksi ICC. Bagaimana duduk soal penangkapan ini dan mengapa Amerika meradang? Berikut laporannya. Dalam sambutannya pada perayaan Bulan Warisan Yahudi Amerika di Gedung Putih, Presiden Joe Biden menolak permintaan Kepala Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk meminta surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. Penolakan juga diungkapkan sebagian anggota senior Kongres Amerika Serikat. There has never been and there can never be any equivalence between Israel's right to defend itself against terror and Hamas's barbarity. The ICC's decision seeking warrants against Israeli leaders is not only shameful, but also fails to follow protocol and process in a country where it has zero jurisdiction. Namun tidak semua anggota Kongres menolak rencana ICC, termasuk Senator Independen Bernie Sanders yang justru mendukung langkah ini. Selain Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, surat penangkapan juga ditujukan bagi Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Kepala Jaksa Penuntut ICC juga mengupayakan surat penangkapan bagi 3 pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan Ismail Haniyeh. Perlu waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan bagi Majelis Hakim Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk memutuskan apakah akan menerbitkan surat perintah penangkapan. Bila dan begitu surat perintah penangkapan diterbitkan, maka 2 pemimpin Israel dan 3 pemimpin Hamas dalam surat penangkapan terancam ditangkap bila mereka berkunjung ke salah satu dari 124 negara anggota ICC. Palestina sudah menjadi negara anggota ICC sejak 2015, sementara Amerika Serikat maupun Israel bukan anggota. Now, Israel's not a member of the ICC. It doesn't recognize its jurisdiction, but the mere talk of arrest warrants already is threatening to deepen Israel's diplomatic isolation over this war. And down the road, if those warrants are issued, Israeli leaders, including Netanyahu and his defense minister, could face the threat of arrest if they travel abroad. Saat ini, Yahya Sinwar dan Muhammad Deif diyakini bersembunyi di Gaza. Sementara Ismail Haniyeh bermarkas di Qatar yang juga bukan anggota ICC. Pada saat yang sama, Haniyeh kerap keluar negeri untuk bernegosiasi mewakili Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.